agar indah bagimu. This is our home, a place open to everyone, where people grow and learn. One place, many origins. We gather to celebrate His presence every week, a symphony of arts and work to fulfill our deeper calling. To us, putting Jesus first. To Him, an everlasting love. For in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers, all things have been created through Him and for Him. Compassionate, captivating, committed. From students to families, who all have a single purpose, testifying His goodness, singing His praises and praying as one. A band in motion to embrace the world. This is family. This is home. Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat hari zusammen. Minggu. Schönen Sonntag. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Aku mau ajak kita semua untuk mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Ich möchte euch einladen, eine stille Zeit mit Gott zu nehmen. Kita mau mempersiapkan hati kita. Lasst uns unsere Herzen vorbereiten. Kita mau menyambut Raja di atas segala Raja. Wir möchten ihn herzlich willkommen heißen. Kita mau menenangkan hati dan pikiran kita. Wir möchten zur Ruhe gehen. Kita mau menanggalkan segala beban pikiran kita. Lasst unsere Gedanken weglassen. Dan kita mau memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan di tempat ini. Und wir fokussieren unsere Gedanken nur auf Gott. Selamat sore ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Guten Nachmittag Gott, Heiliger Geist und Jesus. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami kembali datang ke rumah-Mu. Wir sind deine Kinder, wir kommen wieder zurück zu dir. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Wir haben Sehnsucht nach deiner Gegenwart. Dan kami di sini kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Wir möchten deinen Namen erhöhen. Kami mau menyembah Engkau. Wir möchten dich loben Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. und deinen Namen verherrlichen. Dan Tuhan hadirlah dalam hati kami. Komm in unsere Herzen, Berkaryalah dalam kehidupan kami. arbeite in unserem Leben. Dan biarlah ya Tuhan segala ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Und wir bitten dafür, dass unsere Gottesdienste dein Herz erfreuen. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di atas kehidupan kami. Danke für alle deine Güte in unserem Leben. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, Wenn wir hier versammeln dürfen, kami percaya ini adalah anugerah-Mu ya Tuhan. das ist nur wegen deiner Gnade. Dan untuk itu kami berterima kasih ya Bapa. Und dafür danken wir dich. Terima kasih ya Tuhan. Danke, Jesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. In deinem Namen haben wir gebetet und bedankt. Amin. Amen. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Lass uns unser Herz vorbereiten. Kita akan mengangkat puji-pujian. Wir möchten seinen Namen loben und preisen. Kita akan menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Wir möchten unsere Dankbarkeit sagen atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan di kehidupan kita. für alles, was er getan hat. Meskipun mungkin kehidupan kita tidak mudah, Vielleicht das ist unser Leben ist nicht dan kita einfach, mengingat akan kebaikan Tuhan. Amin. aber er ist immer gut. Amen. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Lass uns gemeinsam singen.
yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan. Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Oh Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan kami tinggikan selamanya. Dengan apa kan ku balas? Nyanyikan dengan hatimu segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Yes Tuhan, segala
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas. Nyanyikan pada Tuhan segala kebaikan-Mu. ini hati kami. Segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Thank you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We live for you, Lord. Let us sing with our heart. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. Once more, I love you, Lord. Let us sing. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life
life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I have seen of the goodness of God. All my life, 'cause all my life you have been faithful, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing. It's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, you are so good. 'Cause all my life you have been so faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your. Let us become more aware
of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit. We welcome you. Your glory, Lord. To be overcome by your presence, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Lift your voice, we welcome, Holy Spirit, is what our hearts longs for, to be overcome by your presence. Lord, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Holy Spirit. Lift him high. We welcome you, Holy Spirit. We want you. One last time, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere.
Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Tuhan, kami mengundang kehadiran-Mu Tuhan. Wir laden dich ein, komm zu uns, Gott. Dan Tuhan, satu-satunya kerinduan hati kami Tuhan, Unsere einzige Sehnsucht, itu untuk mengenal hati-Mu Tuhan. dein Herz zu erkennen. Mungkin seringkali kami tidak tahu Tuhan rencana-Mu atas kehidupan kami. Oft wissen wir nicht, was dein Plan in unserem Leben ist. Tapi kami rindu Tuhan agar Engkau yang menarik kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Aber zieh uns näher zu dir, Agar kami dapat mengenal hati-Mu Tuhan. damit wir dein Herz auch kennenlernen. Agar kami dapat mengerti rencana-Mu Tuhan. Damit wir deinen Plan verstehen können. Agar kami dapat melihat kebaikan-Mu di kehidupan kami Tuhan. Damit wir deine Güte in unserem Leben sehen können. Meskipun mungkin kehidupan kami tidak terlihat baik-baik saja Tuhan. Vielleicht geht es uns nicht gut, Tapi kami percaya Tuhan, aber wir glauben, kalau Engkau bekerja Tuhan. dass du wirkst, dass du Dan arbeitest Engkau punya rencana baik Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. und dass du den besten Plan haben. Dan kami sekarang di sini Tuhan. Und hier sind wir. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Wir kommen zu deiner Gegenwart. Kami berteriak Tuhan, kami mau mengenal hati-Mu Tuhan. Wir schreien, wir möchten dein Herz kennenlernen. Tunjukkan kami hati-Mu Tuhan. Zeig uns dein Herz. Bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Bring uns näher zu dir, Karena kami mau mengenal Engkau Tuhan. weil wir möchten dich kennenlernen. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Wir möchten dich kennenlernen. We want to know you. We want to know you. Mari kita jadikan pujian ini doa kita. Das ist unser Lobpreis, das ist unser Gebet. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh setiap kata dari lagu ini. Wir möchten mit vollem Herzen dieses Lied singen. Sampaikan kepada Tuhan. Wir sagen Gott, God, I want to know your heart. ich möchte dein Herz wissen. Your love has ravished my heart and taken me over, and all I want is to be with you forever, with you forever. Pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. We want to know your heart. We want to know you, Lord. Draw us closer to you, Lord. I sing it from the beginning. Your love has ravished my heart and taken me over, and all I want is to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause
'cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. I wanna know your heart. We sing, oh, 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 how great your love is for me. Oh, 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 how great is your love. Oh, 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 how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, oh, how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. Pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. Sing it once more. Pull me a little closer. Pull me a little closer. Take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. I wanna know your heart, Lord. We thank you, Lord. We lift you higher, Lord. Kita naikkan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kaulah harapan kami, Tuhan. Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi kita naikkan. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. kita naikkan sekali lagi dengan sungguh-sungguh untuk terakhir kali kita naikkan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilan
Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Gemeinde Gottes, mari kita doa syafaat bersama-sama. lasst uns gemeinsam unsere Gebetsanliegen beten. Ya Tuhan, kami mau berterima kasih ya Bapa punya Allah, Bapa yang besar seperti Engkau. Wir danken dir, dass wir einen großen Vater wie du hast. Kami mau berterima kasih kami punya Allah Bapa yang dimana kami bisa taruh harapan kami di dalam Engkau ya Bapa. Danke, dass wir in dir eine Hoffnung haben. Tuhan, ajar kami berserah di dalam Engkau ya Bapa. Wir müssen alles in unserem Leben zu dir geben. Kami mau Engkau yang ajar kami buat sepenuhnya percaya sama Engkau. Lehr uns bei, dich zu vertrauen. Nggak peduli kesulitan apapun yang kami hadapi, nggak peduli badai sekencang apapun yang kami hadapi. Egal wie schwierig die Situation ist oder welcher Sturm haben wir in unserem Leben. Bapa, ajar kami untuk punya iman kepada Engkau sepenuhnya ya Bapa. Wir möchten an dich glauben. Sebentar ya Bapak, kami mau berdoa Bapak buat pokok-pokok doa kami ya Bapak hari ini ya Bapak. Wir möchten auch für unsere Gebetsanliegen beten. Kami mau berdoa buat bangsa Indonesia, buat bangsa Jerman ya Wir beten Bapak. für Indonesien und für Deutschland. Buat bangsa Jerman juga yang bentar lagi akan ada pemilihan ya Bapak. Für die Wahl, die in Deutschland zeitnah stattfinden werden. Bapak, aku berdoa agar kiranya pemerintahan yang terbaik yang dari Engkau ya Bapak yang boleh terpilih ya Ich Bapak. bete für die Regierung. Aku berdoa ada campur tangan-Mu ya Bapak di atas pemilihan umum nanti ya Bapak. Ich bete, dass du arbeitest in die Wahl in Deutschland. Kiranya ya Bapak, Engkau yang terus Bapak berada di atas Jerman ya Bapak. So dass du immer bei Deutschland bist. Dan aku juga rindu, kami juga rindu ya Bapak melihat ada kebangkitan iman ya Bapak di atas Jerman ya Bapak. Und wir beten für eine geistige Erweckung in Deutschland. Untuk itu aku berdoa ya Bapak, aku berdoa Engkau ya Bapak, Engkau yang kirimkan Roh Kudus-Mu di atas Jerman ya Bapak. Schick deine Heilige Geist nach Deutschland. Agar kiranya api-api iman-iman kami ya Bapak boleh bangkit lagi ya Bapak di sini ya So Bapak. dass unsere Glaube wieder erweckt werden. Juga mau berdoa demikian buat Indonesia ya Bapak. Wir beten auch für Indonesien. Aku juga berdoa agar kiranya ada kebangkitan iman ya Bapak di Indonesia ya Bapak. Auch für die geistige Erweckung in Indonesien. Kami rindu melihat banyak orang anak-anak muda, baik itu muda atau tua ya Bapak, buat kembali ke Engkau ya Bapak. Wir beten, dass die jüngeren Leute oder auch ältere Leute wieder zu dir zurückkommen. Kami rindu melihat mereka yang mau berharap sama Engkau ya Bapak. Dass sie immer Hoffnung in dir finden. Untuk itu kami juga berdoa agar kiranya Engkau yang kirimkan Roh Kudus-Mu ya Bapak ke atas Indonesia ya Bapak. Und schicke dein Heiliger Geist nach Indonesien. Dan juga kami mau berdoa buat keluarga-keluarga kami ya Bapak di Indonesia ya Und wir Bapak. beten auch für unsere Familie in Indonesien. Kiranya Engkau yang berikan mereka kesehatan selalu, kesenangan selalu ya Bapak. Gib unserer Familie die Gesundheit, die Freude Dan juga kami berdoa agar kiranya mereka semakin dekat dengan Engkau ya Bapak. und dass die immer näher zu dir sein. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk jemaat Indonesia Munchen ya Bapak. Wir beten auch für unsere Gemeinde. Kiranya kami mau berterima kasih ya Bapak buat jemaat ini ya Bapak. Danke für diese Gemeinde. Terima kasih kalau Engkau yang udah kasih kami tempat untuk kami boleh bersekutu, Wo wir den Ort haben, miteinander zu sein. buat lebih mengenal Engkau lagi ya Bapak. Und damit wir dich mehr kennenlernen. Bapak, aku berdoa Engkau yang membimbing jemaat Indonesia Munchen ya Bapak. Und bitte begleite unsere Gemeinde. Kami berdoa agar kiranya Engkau yang tuntun kami ya Bapak menjadi seperti Engkau lebih lagi ya Bapak. So dass wir immer ähnlich zu dir sein. Engkau yang urapi Ko Carlo, leader kami juga Ko Yonata, Segne bitte unsere Leiterschaft, Carlo und Jonathan, agar kiranya mereka mendapat hikmat yang daripadamu saja ya Bapak. so dass sie die Weisheit von dir haben. Juga pelayan-pelayannya, Und auch unsere Diener, agar kiranya api kami tetap menyala untuk Engkau ya Bapak. so dass wir immer mit voller Feuer dir dienen. Kami boleh dengan senang hati, dengan senantiasa ya Bapak melayani Engkau ya Bapak, menjadi seperti Engkau lebih lagi ya Bapak. So dass wir täglich immer ähnlich zu dir sein. Bapak, sebentar aku juga mau berdoa untuk Pendeta Philip Ngoy, Ich bete auch für Pastor Philipp Ngoy, yang bentar lagi akan menyampaikan pesan-Mu ya Bapak di tempat ini. der auch dein Wort zu uns geben. Allah Bapak, kami tahu Engkau yang pakai dia dengan luar biasanya ya Bapak. Benutz ihn in deiner Wege, Kiranya agar semua yang dia sampaikan ya Bapak, so dass alles, was er sagt, boleh berasal dari Engkau saja ya Bapak. kommt nur von dir. Dan juga kami mau berterima kasih kalau dia udah boleh sampai ke tempat ini dengan selamat ya Bapak. Und danke, dass er zu uns ankam. Juga kami mau berdoa buat persembahan yang akan sebentar lagi dibagikan. Und wir beten auch für unsere Opfergabe. Kiranya
agar yang berkenan di tempat ini boleh menggunakan persembahan dengan sebaik mungkin ya Bapak. sodass auch diese Opfergabe mit voller Weisheit verwendet werden kann. Agar persembahannya boleh dipakai untuk membangun gerejamu, agar bisa semakin lebih mencakup orang lebih banyak lagi ya Bapak, untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Sodass die Opfergabe benutzt werden, deine Kirche aufzubauen und deinen Namen zu verherrlichen. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Bapak. Danke, Vater. Hanya dalam nama-Mu kami mau serahkan semua beban doa kami ke dalam tangan-Mu. In deinem Namen haben wir unser Gebet gegeben. Amin. Amin. So, happy Sunday semuanya. Schönen Sonntag. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Applaus Yes. geben für unsere Gott. Thank you juga buat tim PW luar biasa. Aku sangat terberkati. Danke für unsere Praise and Worship Team. Ich bin sehr gesegnet. Kita kasih tepuk tangan lagi buat tim PW kita Lass uns juga. nochmal einen Applaus geben. Yes. So, hari ini senang banget bisa lihat kalian semua di sini. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Selamat datang di ibadah sore kita. Herzlich willkommen in unserer Nachmittag Gottesdienst. Mungkin sebelumnya ada yang pertama kali nggak ya baru datang di sini, mungkin bisa angkat tangannya. Wer von euch seid zum ersten Mal da seid? Hey, selamat datang. Herzlich willkommen. Kita senang banget kalian bisa datang ke sini. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Kita juga berbahagia banget sebenarnya hari ini. Heute wir sind auch sehr glücklich. Karena kemarin pastor kita, Carlo dan Jen telah menikah. Weil gestern Carlo und Jane, die haben sich geheiratet. Yes, aku senang banget udah lihat post foto-fotonya. Und ich bin sehr glücklich. Ich habe auch die Fotos gesehen. Cantik banget si Jen. Jane ist sehr hübsch. Iya nggak sih? Seid ihr Yeah. einverstanden? Untuk Carlo dan Jen mungkin yang nonton nanti, So für Carlo und Jane, kita mau ucapin sekali lagi selamat buat kalian. herzlichen Glückwunsch für euch beide. Alright, untuk pengumuman biasanya kita minggu depan Für die nächste Bekanntmachung, nächste Woche, kita ketemu lagi. werden wir uns hier nochmal sehen. Tapi bukan sore ya guys, jadi kita balik lagi jam 10.30. Aber nicht am Nachmittag, sondern wieder um 10.30 Uhr. Harus seneng ya, seneng dong, seneng. Jadi bilang kiri kanannya sampai minggu depan jam 10.30. Sagt zu euren Nachbarn, bis nächste Woche 10.30 Uhr. Alright, so terus kita di hari Selasa kita juga ada doa malam. Also am Dienstag haben wir Gebetsabend Itu jam 7 malam. um 19 Uhr. Kita bisa datang bersama-sama juga di Michaelskirche di sini. Und auch hier in der Michaelskirche. Kita akan doa bersama. Wir werden gemeinsam beten. Untuk teman-teman yang punya beban doa, kalian bisa tulis di tim Asher kita atau di website kita. Wenn ihr Gebetsanliegen habt, könnt ihr entweder bei unserem Asher-Team oder durch unsere Website dann weitergeben. Yes, kita juga ada biasanya hari Jumat ada komsel. Und am Freitag haben wir auch Zellgruppen. Aku mau tekanin lagi buat teman-teman nih yang belum tertanam dalam komsel. Wenn ihr noch nicht in der Zellgruppe seid, Ayo join aja langsung. einfach dazukommen. Aku cuma bisa bilang aku sangat terberkati di komsel. Und ich bin sehr gesegnet in der Zellgruppe. Jadi ayo datang. Terus Kommen wir zu hari Komsel. Sabtu kita juga ada selah, Und am Samstag haben wir Sela. di mana kita kumpul bareng-bareng di sini di gereja Wir treffen uns hier in der Kirche jam 7 malam. um 19 Uhr. Kita doa bersama, kita menantikan hadirat Tuhan. Wir beten gemeinsam und wir warten auf Gottes Untuk Gegenwart. teman-teman yang rindu untuk merasakan kehadiran Tuhan, ayo join kita di selah. Und wenn ihr Sehnsucht habt, einfach dazukommen. Dan kita juga senang banget hari ini Und wir freuen uns heute, karena Pastor Phil datang untuk kita. weil Pastor Phil kommt für uns. Dan aku senang banget Pastor Phil kalau setiap datang aku merasa sangat terberkati dari khotbah-khotbahnya. Ich bin von seiner Predigt gesegnet. Yes, jadi nggak usah tunggu lama lagi, kita sambut Pastor Phil. Ohne weiter zu warten. Bitte, Pastor. Vielen Dank. Darf ich die... Danke. Danke. So, ich grüße euch ganz herzlich im Namen Jesu. Salam buat kalian dalam Kristus Yesus.
Nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch Pastor Carlo und Jane. Sekali lagi selamat Für die buat Hochzeit. Pastor Carlo dan Jane buat pernikahannya. Genau. Ich habe das Vorrecht, heute über das Thema die Gemeinde als die Braut Christi, passend für die Braut gestern. Aku mau membicarakan tentang tema mempelai dari Kristus. Ich weiß nicht, wie bei dir ist, aber wenn wir über Gemeinde reden, wir wollen natürlich Gemeinde sein, wie Gott es vorgestellt hat. Amen. Tentunya kalau misalnya kita mau di dalam Tuhan, tentunya kita ingin seperti apa yang Tuhan inginkan tentang kita. Gott hat eine Vorstellung, wie Gemeinde sein soll. Tuhan memiliki bayangan bagaimana seharusnya sebuah jemaat itu. Nicht wie du es vorgestellt hast, weil manchmal wir Menschen haben so gewisse Vorstellungen. Bukan seperti apa yang kita inginkan. Aber Gott hat das im Gedanken, wie seine Gemeinde sein soll. Tapi Tuhan punya rencana dan punya pikiran bagaimana seharusnya jemaat itu. Und Apostel Paulus benutzt 4 Bilder, um die Gemeinde zu beschreiben. Dan Paulus menggunakan 4 gambaran bagaimana dia menggambarkan gereja itu. So Analogie sagt man das. Analogi. Analogie hilft uns, die Dynamik und die Dimension der Wahrheit zu verstehen, zu sehen, damit wir wirklich verstehen können. Analogi membantu kita untuk bisa mengerti dinamika dan juga bagaimana kita seharusnya melihat gereja itu. Diese 4 Bilder benutzt Paulus zum Beispiel, die Gemeinde oder die Kirche ist die Familie Gottes. 4 gambaran yang Paulus gunakan ini digunakan untuk di dalam keluarga Allah. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Jemaat adalah tubuh Kristus. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Jemaat adalah mempelai dari Kristus. Und zum Schluss, die Gemeinde ist die Armee Gottes. Dan terakhir adalah jemaat adalah laskar Kristus. So wenn wir über Leib oder Körper sprechen, Dan ketika kita berbicara tentang tubuh, dann müssen wir über die Einheit und auch die Nützlichkeit Teile unseres Lebens sprechen. kita harus melihat secara keseluruhan, secara satu dan juga fungsi dari masing-masing bagian. Weil dein Körper ist eine Einheit. Karena seluruh tubuh kita adalah satu satuan. Ja, es kann nicht geteilt werden. Itu tidak bisa dipisah. Und deswegen auch dein Körper hat Nutzen. So ein nutzloser Körper ist Unsinn. Karena maka itu tubuh kita punya, masing-masing dari tubuh kita memiliki kegunaan masing-masing. Ein Körper muss funktionieren. Sebuah tubuh harus berguna. Jedes Glied hat etwas beizutragen. Setiap dari bagian memiliki bagiannya masing-masing. Und das ist jetzt meine Frage. Welchen Beitrag hast du geleistet für den Leib Christi hier an diesem Ort? Itu dia pertanyaannya, apa yang sudah kalian berikan sebagai bagian dari tubuh Kristus itu? Wenn du nur Sonntag für Sonntag kommen, die Kirchenbank hier aufzuwärmen, Kalau kalian cuma datang untuk duduk di kursi gereja ini dan juga tidak melakukan yang lain, hast du nichts beigetragen. artinya kalian belum memberikan apa-apa. Weil jedes Glied in deinem Körper hat eine Funktion. Karena seharusnya setiap bagian dari tubuh memiliki fungsi masing-masing. Selbst Apostel Paulus sagt, die am kleinsten Bahkan Paulus bilang bagian yang terkecil hat eine Funktion. memiliki fungsinya sendiri. Deswegen möchte ich wirklich aufs Herz legen, gesagt, frag doch Gott, Gott, wo möchtest du mich haben an diesem Ort? Maka itu saya ingin kalian merenungkan apa yang harusnya kita lakukan, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari tubuh ini. Welche Funktion soll ich ausfüllen? Apa yang harus kita penuhi, fungsi apa yang harus kita penuhi. So, heute schauen wir das Thema die Gemeinde als Braut. Maka itu hari ini kita melihat tema jemaat sebagai mempelai Kristus. Ich bitte Erik, Epheser Kapitel 5, Vers 21 bis Vers 32 durchzulesen. Oke. Efesus 5 ayat 21 sampai 32. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kurz Pause. Man merkt, wenn wir diese Bibelvers jetzt lesen, da ist eine Spannung.
Kita sadar kalau misalkan kita baca ayat ini ada ketegangan. Wir leben in 2024. Kita hidup di dalam 2024. Unterordnung Tunduk klingt nach Diktatur. terdengar seperti diktator. Ein Potenzial für Missbrauch. Potensialnya bisa salah pemakaiannya. Das ist so ein Reizwort, ein Triggerwort. Itu bisa jadi trigger. Ja? Weil manchmal ist wirklich falsch verwendet worden. Karena itu memang kadang-kadang salah dipakai. So behalte bitte ja, okay, dieses Wort, aber wir wollen natürlich das sehen, wie Gott es sieht und nicht wie wir erfahren Nah, haben. jadi pegang dulu kata ini, nanti kita lihat bagaimana Tuhan melihat kata ini, bukan kita Okay. melihat kata ini. Weiter Vers 25. Lanjutkan ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun. Oh ya. So, dieser Bibelvers, spätestens wenn du bei einer Hochzeit zum Gottesdienst kommst, dann hörst du diese Bibelvers. Ayat ini seenggaknya kalau misalkan di pernikahan kalian pasti pernah dengar, kalau pernah datang pernikahan. So, Paulus benutzt dieses Bild und sagt, die Ehe. Und du kannst natürlich auch viel Positives und Gutes jetzt von diesem Bibelvers für dich persönlich anwenden. Paulus menggunakan mempelai sebagai gambaran dari tubuh Kristus dan ini harusnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Aber er sagt, eigentlich spreche ich über Christus und die Gemeinde. Tapi sebenarnya Paulus berbicara di sini tentang Kristus dan jemaat. Du kannst natürlich viel Gutes rausziehen für dich persönlich. Tentunya kita bisa ambil banyak hal yang positif dari situ. Aber was ich eigentlich meine, ist die Gemeinde und der Bräutigam Jesus Christus. Tapi yang hari ini saya mau bicarakan adalah tentang hubungan antara jemaat dengan Kristus. Und wenn wir über die Braut Christi hören, ketika kita mendengar tentang mempelai Kristus, denken wir und dann rattert normalerweise irgendwas oder mitschwingt etwas bei uns. Mungkin kita jadi kepikiran sesuatu dalam pikiran kita. Wir denken, okay, die Braut Christi muss liebevoll sein. Mungkin kalau mempelai Kristus harus penuh dengan kasih. Amen dazu. Amin. Ja? Die Gemeinde soll leidenschaftlich sein. Apa? Leidenschaftlich. Oh, jemaat harus Passionate. bersemangat ya, bersemangat. Ja? Hingebungsvoll. Penuh dengan dedikasi. Treu. Setia. Loyal. Loyal. Alles richtig. Semuanya harus betul. Aber das ist nicht die Hauptakzent, was Paulus hier betont. Tapi ini aksen yang mau ditekankan oleh Paulus. Weil Paulus betont ein Wort, was wir vorhin kurz angesprochen haben. Karena Paulus mau menekankan satu kata yang tadi kita sudah simpan di pikiran kita. Das Konzept der Unterordnung. Konsep tentang tunduk. Submission. Tunduk. Ja? Weil ich weiß nicht, was du erlebst. Gibt es Verheiratete unter uns? Yang sudah menikah di sini? Ja, bitte nicht jetzt an deinen Mann denken, ja, wenn du der. Nggak perlu langsung pikir tentang pasangannya. Weil wir reden hier über Christus, also sich einem zu unterordnen, der Bräutigam ist, Christus ist, der makellos ist und perfekt ist und rein ist, der dich genug liebt, der sein Leben für dich hingegeben hat, dann ist Unterordnung einfach. Kalau misalnya kita berpikir tentang Kristus yang udah mengasihi kita dengan sepenuh hati dan juga perfect dan lain-lain, pastinya gampang untuk tunduk. Wir wollen wirklich alles, was Missbrauch ist, alles, was schlechte Erfahrung ist, erstmal hinter uns lassen. Kita mau meninggalkan pertama-tama pengalaman-pengalaman buruk, kepahitan. Und wir schauen das Wort Submission oder Unterordnung. Was bedeutet das? Kita coba lihat kata tunduk terlebih dahulu. Es sind hier zwei Wörter. Sub ist unter.
terdiri dari dua suku kata. Sub itu di bawah, Mission, Submission ist Mission. misi. So, du stehst unter einer Mission. Kalian sedang memiliki misi. So, wenn wir uns unterordnen, Jadi ketika kita harus tunduk, wir reden über Einheit und nicht über Hierarchie. kita berbicara tentang suatu kesatuan, bukan tentang hierarki. Das bedeutet, ich ordne unter Gottes Mission, nicht meine Mission, sondern Gottes Mission für mein Leben. Artinya aku berada di bawah misi dari Tuhan, bukan di bawah misi dari aku sendiri. Gott hat einen Plan, Gott hat eine Mission für dich. Tuhan punya rencana buat masing-masing dari kita. Und wenn sagt, Frauen, ordnet euch euer Männern unter, Ketika Tuhan berkata bahwa, hai istri tunduklah kepada suamimu, das bedeutet nicht, dass ihr als Frauen die Fußmatte der Nation sein sollt. itu bukan artinya kalian istri harus berlutut di hadapan suami. Ja? Sondern ihr bringt eure Mission gemeinsam mit Mission, die Gott euer Männer gegeben, dass ihr zusammen eine Einheit. Tapi kalian memiliki misi yang satu dengan pasangan kalian. Weil wenn zwei Missionen geben, Karena ketika ada dua misi, ist genauso wie normalerweise eine Vision. itu biasanya sama, ada satu visi. Und wenn man die Vision, also zwei Visionen, Tapi ketika kita ada dua visi, ist Division. itu namanya divisi. Ja? Ist Chaos, ist Krieg, ist Verwirrung. Ya, kalau ada dua visi nanti bisa muncul peperangan. Aber Gott möchte eine Einheit, eine Vision, eine Mission. Tapi Tuhan ingin kita memiliki satu satuan, satu visi. Deswegen gesagt, hey, meine Frage, was ist deine Mission? Was hat Gott dich berufen? Makanya di sini aku ingin bertanya, apa misi kalian? Tuhan memanggil kalian untuk melakukan apa? Dein Leben, deine Mission soll unter Gottes Mission stellen. Sorry, no? Deine Vision und deine Mission sollte unter Gottes Mission Visi kalian stellen. harusnya berada di bawah misi kalian harusnya berada di bawah visi Tuhan. Was auch immer Gott dich beruft. Apapun yang Tuhan ingin kalian lakukan atau panggilan kalian. Du musst kein Pastor sein, Kalian nggak harus jadi pastor, Ärzte, nggak harus jadi dokter, Ingenieur, bisa juga jadi was insinyur, auch immer. apapun. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und du sollst unter Gottes Mission Tuhan stellen. punya rencana di hidup kalian dan juga kita harus berada di bawah visi Tuhan. Jesaja 55, Vers 8 und 9. Kita baca di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. So, das ist eine verblüffende Aussage, obwohl das ja eigentlich offensichtlich ist. Ne? Ini sebenarnya kayak pernyataan yang tersirat, tapi sebetulnya Gottes Gedanken und unser Gedanken ist wie Himmel und Erde. Das ist pemikiran Tuhan viel dan zu groß. pemikiran surga dan pemikiran Tuhan itu sesuatu yang besar. Gottes Wege und unsere Wege, kein Vergleich. Jalan Tuhan dan jalan kita tidak bisa dibandingkan. So, die Kluft zwischen Himmel und Erde ist viel zu hoch, viel zu groß. Dan perbedaan antara surga dan juga di bumi ini terlalu besar. Und du musst gar nichts versuchen, diese Kluft zu verringern. Kalian nggak harus mencoba untuk mengurangi jarak itu. Wir werden uns nicht in absehbarer Zeit diese Kluft irgendwie annähern. Kita tidak disuruh untuk di dalam waktu tertentu untuk mendekatkan jarak ini. Deswegen, wenn wir über Submission, also über Unterordnung sprechen, wir sagen, Gottes Mission. Makanya ketika kita bicara tentang tunduk, ini adalah tentang misi dari Tuhan. Und ich stelle meine Mission darunter. Dan juga misiku, aku letakkan di bawah Tuhan ini. Gottes Wege für mein Leben. Jalan Tuhan untuk hidupku. Ich unterstelle alles unter Gottes Gedanken. Aku letakkan semuanya di bawah Tuhan. Gottes Gedanken über mein Leben. Pemikiran Tuhan tentang kehidupanku. Ich unterstelle meine Gedanken unter Gottes Gedanken. Aku serahkan ke dalam Tuhan. Das ist, was die Gemeinde als Braut Christi zu verstehen ist. Itulah yang harusnya kita mengerti tentang mempelai Kristus. Und so, wenn du so lebst, dan ketika kita hidup seperti itu, das macht uns glücklich. Itu membuat kita senang maksudnya. Stimmt's?
Wir sagen, ja, genau, gerne. Ya, tentu seperti itu. Warum? Kenapa? Weil Gott kann viel besser, als wir das können. Karena Tuhan bisa melakukan yang lebih baik daripada kita. Ja? Seine Gedanken, seine Wege ist perfekt. Pemikiran Tuhan adalah sempurna. Und weißt du warum? Es gibt ja auch einen Segen, wenn du das machst. Dan kalian tahu nggak kalau misalnya bahwa akan ada berkat turun ke atas kalian kalau kalian melakukannya? Wenn du unter Gottes Segen und unter Gottes Weg und seine Gedanken unterordnest, Ketika kalian meletakkan jalan kalian di dalam Tuhan, das bedeutet, du stehst unter Gottes Schutz und Gottes Versorgung. artinya kalian berada dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan akan menyediakannya. Automatisch, wenn du zu Gott sagst, Gott, ich stelle mich unter deine Mission, unter deinen Gedanken, unter deinen Weg, Ketika kita menaruh jalan kita di bawah Tuhan, dann begibst du dich unter seinen Segen und unter seinen Schutz. dan kalian berarti berada di bawah perlindungan Dia dan juga berkatnya. Ja? Du erlebst Schutz und du erlebst Versorgung. Kalian akan mengalami perlindungan, kalian akan mengalami kelimpahan. Dann ist man doch gerne unterordnen, stimmt's? Dan di situ kita akan mau untuk tunduk. So, in den letzten Wochen war wirklich viel Regen hier. In Baden-Württemberg und auch hier in München, oder? Viel Regen. Di beberapa minggu lalu banyak turun hujan. Und du bist froh, wenn du einen Regenschirm hast. Pastinya kalian senang kalau punya payung. Stimmt? Benar Ja? nggak? Weil wenn du wir hatten ein paar wirklich heftige Regenfälle gehabt. Karena di tempatnya Pastor Phil banyak hujan yang begitu Und keras. ich bin happy, unter eine Bedeckung zu haben. Wah, aku senang banget kalau di bawah Ja? ada atapnya. Ich bin isoliert Aku terisolasi von den Elementen, der da runterkommt. dari elemen yang turun ke bumi itu. Und genauso ist das ein Schutz, ein Segen für mich. Dan seperti itu perlindungan dan berkat untuk kita. Und wenn ich außerhalb dieser Bedeckung rausgehe, Ketika kita kalau misalkan keluar dari tempat tertutup ini, dann kann ich nicht die Schuld geben, gesagt, das ist ja blöde. Warum bin ich jetzt nass geworden? aku nggak bisa nyalain dong kalau misalkan kenapa aku sekarang basah? Ja, warum? Kenapa? Weil ich begebe mich außerhalb des Schutzes. Karena aku keluar dari perlindungan itu. Und so sind wir auch, wenn wir uns Gott nicht unterordnen, Seperti itu juga yang terjadi kalau misalkan kita keluar dan tidak tunduk pada Tuhan. gehen wir raus aus seinem Schutzschirm. Kita keluar dari perlindungannya. Es könnte sein, das funktioniert bei dir. Mungkin bisa aja sih tetap berjalan dengan baik. Ja, wenn du so à la Frank Sinatra sagst, I did it Aku bisa lakuin. my way. Ja. Es kann funktionieren. Bisa aja, bisa tetap berjalan dengan baik. Ja, es kann funktionieren, stimmt's? Betul? Aber eins weiß ich, da ist kein Segen und da ist auch kein Schutz. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa itu tidak ada perlindungan dan tidak ada berkat. Ich gehe raus. Aku keluar. Und deswegen sagen, hey, komm doch unter Gottes Mission, komm doch unter Gottes Weg, komm doch unter Gottes Gedanken, weil das ist Schutz und Versorgung. Makanya kita sama-sama berada di dalam jalannya Tuhan supaya kita di dalam perlindungan dan di dalam berkat. Das ist Unterordnung. Itulah yang namanya tunduk. Ja, Unterordnung ist nicht hier Arm verdrehen, ja, du versuchst Gott zu zwingen. Tunduk itu bukan berarti kita melintir tangan kita dan memaksakan kehendak, sondern dass wir unter seinem Schutz stehen. tetapi kita hidup di dalam perlindungan Tuhan. So, wir wollen zwei Dinge, die in dieser Unterordnung beinhaltet, sprechen. Kita mau melihat dua hal yang termasuk dalam tunduk. Erstens ist die Haltung der freudigen Hingabe. Yang pertama adalah dedikasi dengan sukacita. Die Haltung der freudigen Hingabe. Perilaku yang berdedikasi dengan sukacita. Normalerweise man verbindet nicht Unterordnung mit Freude. Biasanya orang itu tidak menghubungkan kata tunduk dengan sukacita. Aber es ist ein Privileg der Braut, Tapi ini adalah privilege dari mempelai deren Bräutigam so verliebt und verknallt und in Anführungszeichen besessen auf dich,
yang mempelai yang yang memiliki kalian, Er ist fasziniert von dir. yang terpesona dengan kau, Und er ist verknallt und verliebt in dich. yang jatuh cinta terhadap kau. Und wenn du so jemand dann unterordnest, ist eigentlich eine tolle Sache, stimmt's? Sebenarnya kalau misalnya kalian tunduk seperti itu terhadap orang yang seperti itu, harusnya itu sesuatu yang menyenangkan. Aber deswegen ist sage ich, Unterordnung ist für jeden, nicht nur für Verheiratete, sondern auch hier für die Ledigen. Gerade eher euch Männer ist auch hier diese Botschaft für dich. Makanya sebenarnya tunduk itu bukan cuma buat orang-orang yang sudah menikah, tapi buat orang-orang yang masih single juga. Ja? Die Haltung der freudigen Hingabe. Dedikasi dengan sukacita. Weil wenn du über Hingabe nachdenkst und da ist keine Freude da, dann ist etwas falsch. Karena ketika kita mau berdedikasi terhadap sesuatu tapi tidak bersukacita, itu kayaknya ada yang salah. Lass mich so sagen. Biarkan aku berbicara seperti ini. Die Freude an deiner Hingabe Kebahagiaan di dalam dedikasimu ist proportional zu der Liebe, die du für denjenigen empfindest, tidak proporsional terhadap bagaimana orang merasakan ya, dem du hingibst. So, ja, deine Hingabe zu der Person ist proportional zu der Liebe, die du zu dieser Person hast. Dedikasi kalian proporsional terhadap dedikasi yang diberikan kepada siapa yang kau berikan dedikasi itu. Deswegen, wenn du dich zu Gott hingibst, karena itu ketika kalian mendedikasikan hidup kalian untuk Tuhan, und da ist keine Freude in deinem Herzen, tapi nggak ada sukacita dalam hati kalian, das ist eine Widerspiegelung, gesagt, irgendwas ist dann hier keine Liebe da zu der Person, die du hingibst. Itu mencerminkan ada sesuatu yang salah. Weil wenn wir über Hingabe sprechen, dann muss man eigentlich eine Freude gesagt, weil ich liebe ja Gott. Das muss doch eine Widerspiegelung von dem. Karena ketika kita berdedikasi hidup kita untuk Tuhan, harusnya kita bersukacita karena Tuhan juga mengasihi kita. Weil wenn zum Beispiel ein Terrorist hier kommt, karena contohnya misalkan ada teroris yang datang ke sini und hat ein Maschinengewehr oder Pistole dan punya machine gun atau pistol und sagt zu dir Hände hoch. Angkat tangan. Ja? Du gibst die hin, stimmt's? Kalian menyerah. Surrender. Hingabe, oder? Menyerah. Ist das eine freudige Hingabe? Apakah itu bersukacita kalian? Nein, nein. Tentunya tidak. Warum? Kenapa? Weil du keine Liebe hast zu dieser Person, der dich zwingt. Karena engkau tidak mengasihi mereka yang memaksa kalian. Deswegen ist das proportional gesagt, hey, kann ich mich hingeben dem, den ich eigentlich lieben soll, oder da ist keine Liebe da? Makanya harusnya berbanding lurus ketika kita mendedikasikan diri kita terhadap orang-orang yang mengasihi kita. Weil wenn du kapitulierst zu einer Person, für die du keine Liebe hast, dann ist keine Hingabe. Ketika kalau misalkan kalian berdedikasi kepada orang yang tidak mengasihi kalian, dan itu sebenarnya harusnya bukan dedikasi. Aber weil Gott dich liebt, er hat alles für dich hingegeben, dann kannst du auch mit Freude dich hingibst. Warum? Weil du auch ihn liebst. Tapi untuk Tuhan yang sudah memberikan kita semuanya, harusnya kita tidak kesulitan untuk mendedikasikan, karena kita juga harusnya mengasihi Dia. Es gibt eine oder fleischliche Reaktion, wenn wir über Hingabe sprechen. Ketika kita bicara tentang dedikasi, biasanya ada reaksi kedagingan. Das eine ist, diese fleischliche Reaktion, ich sage, ich stimme überhaupt nicht zu, ich bin überhaupt nicht einverstanden. Yang pertama, aku nggak setuju. Ja? Wenn Gott zum Beispiel zu dir sagt, du sollst deinen Mitmenschen vergeben. Ketika Tuhan berkata, kalian harus mengampuni sesama kalian. Deinen Geschwister vergeben. Harus mengampuni saudara kalian. Pastor Phil, du hast keine Ahnung, was diese böse Menschen mir angetan hat. Pastor Phil nggak tahu dia udah ngelakuin apa ke aku. Ich bin überhaupt nicht einverstanden. Aku nggak setuju. Hat Gott auch nicht von dir gewollt, ob du einverstanden bist oder nicht. Tuhan nggak ingin seperti itu. Tuhan nggak nanya kalian setuju apa enggak. Was möchte Gott von dir? Tuhan maunya apa dari kalian? Just do it. Lakukan saja. Dich ergeben. Surrender. Kita menyerahkan diri.
Yield. Tunduk, menyerahkan diri. Mach das. Lakukan. Auch wenn du es nicht einverstanden. Juga ketika kalian sebetulnya nggak setuju. Weil indem du das tust, Dan ketika kalian melakukan itu, das ist der Beweis, dass du dich unterordnest. itu adalah bukti bahwa kalian tunduk kepada Tuhan. Wenn du das machst, weil du einverstanden bist, das ist eigentlich eine Einverständniserklärung, das ist keine Hingabe. Karena kalau misalnya kalian setuju, karena kalian setuju itu artinya Oder? surat persetujuan, bukan tunduk. Ich bin einverstanden, aber ich weiß jetzt nicht, ob du das aus Liebe machst oder du tust das, weil du einverstanden bist. Kalau bilang aku setuju, nggak tahu kalian karena mengasihi makanya melakukan atau karena kalian setuju aja. Aber wenn du das machst, trotzdem, obwohl du nicht einverstanden bist, dein Fleisch sagt, nein, auf keinen Fall. Tapi ketika kalian melawan kedagingan kalian untuk mengikuti kata Tuhan, Aber du sagst Gott, ich ordne mich unter, ich mach das. dan Tuhan aku tunduk terhadap apa yang kau katakan, Das ist der Beweis von Unterordnung. itu adalah bukti dari tunduk. Wenn du das machst, dann bist du wirklich diese Braut Christi. Gesagt, ich ordne mich meinem Geliebter unter. Ketika kalian melakukannya, itu yang disebut kalian adalah mempelai dari Kristus. Und die zweite Reaktion ist, Dan wenn reaksi du yang sagst, kedua adalah, ich habe nichts verstanden. aku nggak ngerti. Ich verstehe nicht, warum Gott das sagt. Aku nggak ngerti kenapa Tuhan bicara seperti Ja? itu. Du musst nicht dich erheben auf diesem Level, ob du alles verstehst oder nicht. Kalian tidak harus mencapai level di mana kalian mengerti segalanya. Weil wir haben vorhin gesagt, Gottes Gedanken ist so viel größer als dein Gedanken. Karena tadi kita sudah sudah meyakinkan bahwa pikiran Tuhan lebih luas daripada yang bisa kita pikirkan. Als Gott mich rief, Ketika in Tuhan, vollzeitlichen Dienst zu gehen, ketika Tuhan memanggil Pastor Phil untuk full time di melayani Tuhan, ich war gerade an der Uni in Köln zum Immatrikulieren für Medizinstudium. aku sedang mau imatrikulasi di Unikul untuk kuliah kedokteran. Ich bin dabei, hier mein Formular auszufüllen für ein Studium Medizin, wo ich als kleiner Junge immer davon geträumt habe. Aku udah siap-siap lagi tulis formulir seperti apa yang aku mimpikan pas aku masih kecil untuk jadi dokter. Und dann sagt Gott währenddessen, ich habe nur meinen Namen geschrieben, Philipp Ngui. Setelah itu Tuhan berkata ketika aku sedang menulis namaku Philip Ngui. Das war's. Ich konnte nicht mehr schreiben. Aku tidak bisa melanjutkan untuk menulis. Das kam ein Unfrieden in mein Herz. Aku merasakan suatu rasa tidak sukacita. Und Gott sagte, ich möchte nicht, dass du das machst. Dan Tuhan berkata, aku tidak ingin kau melakukan itu. Hä? Eh? Das ist mein Lebenstraum, seit ich ein kleiner Junge war. Ini adalah mimpiku ketika aku masih kecil. Ich habe Gott überhaupt nichts verstanden. Aku nggak bisa ngerti Tuhan. Gott, du schuldest mir eine Erklärung. Engkau harus menjelaskan kepada aku kenapa. Nein, Enggak, ich schulde ihm gar nicht. aku nggak berutang Ja? apapun. Er schuldet mir gar nicht. Dia tidak berutang apapun. Gott möchte nur, dass ich lerne, ihm zu vertrauen. Tuhan hanya ingin mengajarkan Pastor Phil untuk bisa mengerti, menurut. Weil seine Wege viel besser ist als meine eigene. Karena jalan Tuhan lebih besar daripada rencana Pastor Phil. Deswegen sagt Jesus, werdet wie die Kinder. Makanya Tuhan berkata, jadilah seperti anak-anak. Wir lernen wie kleine Kinder unser Gott als Vater zu vertrauen. Bagaimana bisa seorang anak-anak untuk percaya sepenuhnya kepada Bapaknya di surga. Er meint nur gut für uns Dia cuma akan baik kepada kita. und er weiß, was das Beste ist. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Und die Frage an dich heute Nachmittag, kannst du Gott vertrauen? Pertanyaan untuk kalian semua, kalian bisa nggak percaya sama Tuhan sepenuhnya? Auch wenn du vielleicht nicht verstehst. Juga ketika kalian mungkin tidak mengerti. Kannst du? Bisa kan? Deswegen sage ich, echte Unterordnung entsteht, Untuk itu, tunduk yang sesungguhnya akan muncul wenn ich lerne, mich Gott zu fügen und auch ihm zu vertrauen. Tunduk sesungguhnya adalah akan muncul ketika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya terhadap jalannya. Deswegen Vertrauen ist das reinste Zeichen der Unterordnung. Untuk itu, percaya adalah bentuk termurni untuk kita tunduk kepada Tuhan.
Zweite Part oder zweite Bedeutung von Unterordnung ist die Praxis des vollständigen Gehorsams. Arti kedua adalah ketika kita taat sepenuhnya. Die Praxis der vollständigen, kompletten Gehorsams. Mempraktekkan untuk sepenuhnya taat kepada Tuhan. Ja? Weil Gehorsam ist tatsächlich dann der Beweis, dass ich Gott unterordne. Karena taat adalah bukti bahwa kita tunduk kepada Tuhan. Wir reden hier nicht von Theorie des Gehorsams. Kita bukan bicara tentang teori aja. Wir reden auch nicht über Theologie des Gehorsams. Kita nggak bicara tentang teologi. Wir reden von der Praxis. Kita bicara untuk mempraktekannya. Weil es gibt Orthodoxie, das ist wunderbar. Richtige Lehre, Orthodoxie. Karena ada ortodoks yang Ja, die Bedeutung von Orthodoxie ist eine richtige Lehre über. Ortodoks artinya adalah pengajaran yang benar ya. Aber Orthopraxie ist viel besser. Tapi yang praktek adalah lebih. Ja, Orthopraxie heißt Baik. die richtige Praxis. Ortopraksis adalah praktek yang benar. Weil du kannst eine gute Lehre über Gehorsam, Orthodoxie, Karena bisa aja kita mendapatkan pengajaran yang tepat tentang taat. aber wenn du es nicht machst, Tapi wenn kalau du es kalian nicht tidak- tust, kalau kalian tidak melakukannya, Orthopraxie, dann ist alles daneben. Dan semuanya artinya nggak ada artinya. So, wir lesen aus Matthäus 7, Vers 24 und 25. Matthäus 7, 24, 25. Entschuldigung, 24, 25. Ja. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ja. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. So, hier ist zwei Personen beschrieben. Di sini digambarkan dua orang. Wer mein Wort hört Siapa yang mendengar perintah Tuhan? und tut. Ya, dan melakukannya. So, jetzt Vers 26 und Vers 27. Sekarang ayat 26-27, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. So, wir glauben natürlich, dass Jesus Christus der Fels ist. Ja, he is the rock. Amen dazu. Tentunya kita percaya bahwa Tuhan adalah batu penjuru. Aber es gibt auch diese Fels, ja, wenn wir unser Haus auf dem festen Felsen bauen, Dan tentunya ketika kita membangun rumah kita di atas batu karang, ist dieser Fels nicht nur Jesus, sondern das Gehorsam. Wenn du gehorchst, dann baust du dein Leben auf einem Fels. ketika kita taat, kita akan membangun rumah kita di atas batu karang. Deswegen vergleicht Jesus, wer mein Wort hört Makanya und tut, untuk siapa yang melakukan perintahnya dan melakukannya, der ist ein kluger Mann, der sein Leben auf Felsen baut. itu seperti mereka yang membangun rumahnya di atas batu karang. Wer aber mein Wort hört und nicht tut, Tapi siapa yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, der ist ein Blödmann, itu sagt Jesus. orang yang tidak bijaksana. Ja? Du bist blöd. Bodoh. Genau. Ja? Sagt Jesus, oder? Ich habe das nie gesagt, hat Jesus selber gesagt. Ya, Der ist, Tuhan yang berkata bukan der aku. ist sowas von blöd, das gibt's doch nicht. Itu seperti pemikiran orang bodoh. Nggak ada. Weil der baut sein Leben auf Sand, sagt Jesus. Karena dia membangun rumahnya di atas pasir. Gott interessiert überhaupt nicht, wie viel du weißt. Tuhan nggak tertarik seberapa banyak kalian tahu. Wenn du das nicht tust, Karena ketika Was kalian du tidak weißt. melakukannya, apa yang kalian tahu, das ist der Beweis, dass du nicht itu unterordnest. sebetulnya adalah bukti nyata bahwa kalian tidak tunduk. Weil beide haben das Gleiche erlebt, beide hören. Karena keduanya memiliki satu pengalaman yang sama, yaitu adalah mendengar. Das eine tut, das andere tut nicht. Namun yang satunya melakukan, yang satu tidak. Das eine, der tut, besteht, Satunya yang melakukan, die andere bricht zusammen. dan yang lainnya rumahnya runtuh. So, das Wort Gottes ist wie Sonnenschutzmittel, wie Sonnencreme. Dan sehingga perkataan Tuhan adalah seperti krim matahari.
Sonnenschutz, ne? Sonnencreme. Oh, sunblock ya, sunblock. Sunblocker. Gak pernah pakai. So, es wirkt nur, wenn du aufträgst. Dan cuman terjadi kalau misalnya kalian pakai, Ja? Es wirkt nur, wenn du anwendest. itu cuman akan bekerja kalau misalnya kalian benar pakai. Wenn du aber nicht tust, wenn du nicht anwendest, ist kein Schutz da, ist kein Segen da, es funktioniert nicht. Tapi kalau kalian nggak pakai, nggak ada perlindungannya terhadap matahari. Deswegen die Praxis der vollständigen, kompletten Gehorsams ist echte Unterordnung. Sehingga taat adalah termasuk dalam ketika kita tunduk sepenuhnya, tunduk dengan benar. Lukas 6, Vers 46 sagt Jesus, 6 ayat 46. was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kulah katakan? In anderen Worten sagt Jesus, nennt mich nicht Herr, Dengan kata lain, tidak usah panggil aku Allah, Bapak, wenn du es nicht tun möchtest. kalau engkau tidak mau melakukannya. Entweder du tust, was ich dir sage und du kannst mich Herr nennen, Antara engkau melakukan apa yang Tuhan katakan dan juga kalian bisa memanggil Tuhan itu Allah kita. aber wenn du ihn Herr nennst, aber du machst trotzdem, was du machst und tut nicht, was er sagt, Tapi kalau misalnya kita melakukan, kita memanggil Tuhan tapi kita tidak melakukan apa yang Dia katakan, dann ist er nicht der Herr in deinem Leben. dan itu sebenarnya itu bukan Tuhan dalam hidup kalian, bukan Allah. Gott möchte, dass du das tust, nicht weil er dich herumkommandieren will. Tuhan itu ingin kita melakukan perintahnya bukan karena Tuhan ingin nyuruh-nyuruh kita. Er möchte für dich sorgen, er möchte dich beschützen. Das war doch der Grund. Dia ingin melindungi kita semua. Ja? Gott möchte nicht dich dominieren und als Diktatur dein Leben bestimmen. Nein, nein. Tuhan tidak ingin mendominasi atau mendiktatorkan kita. Er möchte dich beschützen wie dieser Regenschirm. Tapi justru Dia mau melindungi kita seperti payung. Da ist Schutz da, da ist ein Segen da für Ada dein Leben. perlindungan dan ada berkat. Deswegen ist wichtig auch dieses Wort vollständiger, also kompletter Gehorsam. Oleh sebab itu penting sekali kata komplit, kata sepenuhnya. Warum? Mengapa? Weil wir Menschen können auch nur teilweise gehorchen, Karena kadang-kadang manusia cuma taat sebagian, oder? ya kan? Partial, nur ein bisschen, nur da oder da, Gott gehorchen. Nah, aku taat ini aja atau ini aja. Das ist ja der Gefahr in unserem Leben, wenn wir nicht komplett, sondern nur teilweise Itu bisa menjadi gehorchen. berbahaya dalam hidup kita ketika kita cuma taat sebagiannya. Wir sind Menschen wirklich Meister darin, Dinge aufzuteilen. Manusia seringkali membagi-bagi, membagi-bagi. Deswegen hast du zu Hause bei dir Schubladen. Makanya di rumah kalian punya lemari. So in dieser Schublade ist die Unterhose Dalam lemari ini ada celana. und darunter ist die Socken. Oh ya, dalam laci ini ada kaos kaki. Ja, damit das nicht durcheinander, das ist schon alles schön aufgeräumt und aufgeteilt. Ne? Makanya nggak kecampur-campur supaya rapi. Dinge getrennt. Memisahkan hal-hal. Ist gut, wenn du in deinem Leben Ordnung hast, ist toll. Bagus sebenarnya kalau misalkan kalian bisa rapi di dalam hidup kalian. Aber in Bezug auf Gott, auf unser Herz, Tapi kita bicara tentang Tuhan dan tentang hati kita, da kannst du nicht nur hier teilweise Gott gehorchen. Okay, dieser Bereich, Gott gehorchen. kita tidak bisa untuk taat cuma di beberapa bagian. Oh, bagian ini aku taat deh, bagian itu enggak. Meine Finanzen, Keuangan aku, mein Sexualleben, kehidupan seksualku, das ist meins. itu adalah punyaku. Das hat Gott nichts zu sagen. Nah, Tuhan nggak bisa bilang apa-apa tentang, tidak bisa mengatur aku tentang hal itu. Oder? Manchmal sind wir so. Kadang-kadang kita seperti itu kan. Gott, du darfst da machen und da was sagen. Tuhan, engkau boleh bilang ini, boleh bilang hal ini, tapi yang itu enggak deh. Aber dieser Bereich, Bagian itu enggak. der andere Bereich, nee. Bagian yang lain lagi, enggak deh. C.S. Lewis sagt mal etwas. C.S. Lewis pernah berkata sesuatu. Gott ist entweder der Herr von allem, either God is the Lord of all, Antara Tuhan adalah Tuhan dari segalanya, or he is not at all. atau dia bukan sama sekali. Ja?
dann ist er überhaupt nicht der Herr. dan dia bukan Tuhan sama sekali. Entweder er ist Gott von allem Antara dia adalah Allah dari segalanya, oder er ist überhaupt nicht Gott atau dia in bukan, deinem Leben. bukan Allah sebetulnya. Und Gott kann damit leben. Dan bisa hidup tanpa Tuhan. Entweder du machst ihn richtig Gott über alles in deinem Leben, er bestimmt alles, Antara kita tunduk mengikuti apa yang Tuhan katakan pada kita semuanya, oder er ist gar kein Gott in atau deinem dia Leben. sebetulnya bukan Tuhan dalam hidup kita. Er hat nicht das Sagen in deinem Leben. Dia tidak punya hak untuk berbicara dalam hidup kita. So deswegen sagen, hey, du kannst Gott alles geben, sogar deine Ängste geben. Oleh sebab itu harus kita berkata, kita harusnya memberikan seluruhnya buat Tuhan, bahkan di tempat terkecil. Deine Kämpfe geben. Pertempuran kita, perang kita. Deine Süchte Gott geben. Kecanduan kita. Deine Probleme, deine Sorgen. Masalah kita. Deine Herausforderungen. Challenge kita. Und Gott hat kein Problem damit. Tuhan nggak punya masalah dengan itu. Weil du kannst alles verstecken. Karena kita bisa saja menyembunyikan itu semua. Was ja eigentlich doof ist. Apa yang sebenarnya tidak baik bakalan jadinya. Er weiß doch alles. Karena Tuhan sebetulnya tahu semuanya juga. Er sieht doch alles. Tuhan melihat segalanya. Denkst du kannst vor ihm verstecken? Apakah kalian bisa menyembunyikan sesuatu dari Tuhan? Dann bring doch ihm alles. Dan bawalah semuanya ke hadapan Tuhan. Gott ist doch unser Vater. Tuhan itu Allah Bapa kita. Aber in unserem Kontext, er ist doch unser Bräutigam, Tapi der uns liebt. dalam konteks ini dia adalah mempelai yang mengasihi kita. Und er ist wert, dass wir ihm unterordnen. Dan akan sangat baik kalau misalnya kita tunduk pada dia. Er ist wert, dass wir ihm freudig hingeben. Dia akan menghargai ketika kita dengan sukacita mendedikasikan diri kita. Wir können wirklich heute Nachmittag sagen, Vater, kita harus sore ini bisa berbicara, Bapak. Ich will mit dir ganz hingeben. Aku ingin memberikan seluruh hidup kami kepada Engkau. Die völlig hingeben. Memberikan segalanya. Gott sucht eine Braut ohne Flecken und ohne Runzel. Tuhan merupakan mempelai yang tidak ada noda dan celah. Eine Braut, die sich ganz und gar ihm hingeben. Mempelai yang mendedikasikan semuanya. Dass du sagst, ich ordne mich Gott unter. Kita berkata bahwa Tuhan, aku mau tunduk terhadap Engkau. Auch wenn du nicht alles zustimmst, auch wenn du nicht alles verstehst. Jika meskipun kadang-kadang kita tidak setuju atau kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Du sagst Gott, du weißt besser, du bist viel höher, dein Gedanke ist viel höher, deine Wege ist viel größer. Tuhan, Kau tahu yang terbaik, jalan-jalanmu adalah yang terbaik, lebih besar daripada jalanku. Meine Antwort ist ja. Jawabannya adalah iya. Was immer du willst, meine Antwort ist ja. Apapun yang kau inginkan, jawabannya iya. So, möchtest du so eine Braut sein? Wenn wir über Gemeinde reden, dann müssen wir als Gemeinde sagen, ja Herr. Maukah engkau menjadi mempelai yang seperti itu? So, wir wollen beten. So, bitte natürlich jetzt Lobpreisteam kurz im Hintergrund zu spielen und du kannst heute Nachmittag alles Gott bringen, sogar deine Probleme und deine Kämpfe, deine Herausforderungen, bring es Gott. Sore ini kita bisa membawa seluruh masalah kita, seluruh peperangan kita di hadapan Tuhan. Weil wenn wir so leben, dann sind wir als Gemeinde tatsächlich die Braut von Jesus. Karena ketika kita memberikan semuanya kepada Tuhan, membawa semuanya ke hadapan Tuhan, kita adalah mempelai Kristus. Die Braut, die dem Bräutigam unterordnet. Mempelai yang tunduk terhadap Kristus. Was ich spreche, wie Paulus vorhin sagt in Epheser 5, ist Bezug auf Christus und seine Gemeinde. Seperti yang Paulus katakan di Efesus bahwa ini adalah tentang jemaat dan Kristus. Wenn Jemaat Indonesia in München als Gemeinde dem Bräutigam unterordnet, karena ketika Jim tunduk terhadap Tuhan sebagai mempelai, indem wir ihm unterordnen und ihm gehorchen und uns hingeben, dengan cara kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan dan juga kita taat kepada perintahnya, dann sind wir seine Braut. Dan disitulah kita adalah mempelai Kristus. So, ich möchte uns einladen, wenn du hier bist und du sagst, ich möchte mein Leben neu Jesus hingeben. Aku mau mengajak semuanya kalau misalkan ada di antara kalian yang mau memberikan hidup kalian kepada Tuhan Yesus. Steh auf deinem Platz Boleh und sag, berdiri di Jesus, tempat. ich gebe mein Leben hin, ich möchte mich unterordnen. Ich sage ja,
zu deiner Bestimmung, zu deiner Mission für mein Leben. Dan berkata, Tuhan, aku mau memberikan seluruh hidupku kepadamu, aku mau tunduk terhadap Engkau, taat pada Engkau Tuhan, menjadi mempelaimu. Dass Gott das Sagen hat, dass er tatsächlich Lord of all in meinem Leben. Bahwa Tuhan adalah Allah di atas segala Allah dalam hidup kami. Mit Freude mein Leben hinzugeben. Dengan sukacita memberikan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Und auch Gott gehorchen. Ich sage ja, Herr. Juga aku mau taat pada Engkau Tuhan. So, wenn du bist, aber steh doch mit auf, wenn du magst. Ich sage jetzt kein Peer Pressure, sondern ich möchte uns einladen, uns alle. Dan kalau kalian ingin, kalian bisa berdiri. Dein Leben Jesus hinzugeben. Untuk memberikan hidup kalian kepada Tuhan. Und auch das Verlangen, ihm zu gehorchen. Dan juga untuk taat kepada Dia. Dort, wo du bist, steh auf und auch heb deine Hände zu ihm. Bete, du musst jetzt nicht auf mich warten, sondern ich möchte, dass du zu deinem Bräutigam sprichst. Kalian juga boleh mengangkat tangan kalian dan juga kalian boleh berdoa, kalian bisa berbicara kepada mempelaimu. Sprich zu ihm und sag ihm, von dem, was du gerade gehört hast. Berkatalah kepada mempelai itu tentang apa yang baru kalian ingin yakinkan. Dass er dein Bräutigam ist, dass er dein Herr ist, dass er dein Leben bestimmt. Bahwa Tuhan, Engkau adalah mempelaiku Tuhan. Dass du nicht mehr gehorchen, nur Teilbereiche, nur teilweise. Aku mau berkomitmen untuk bukan cuma taat di sebagian hal. Sondern vollkommen, komplett, vollständig. Tapi aku mau taat sepenuhnya Tuhan terhadap perintahmu. Danke, Jesus. Ya, terima kasih. Komm, Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du meine Geschwister jetzt segnest, Herr. Roh Kudus berkati setiap dari jemaat ini, Tuhan. Bete wirklich für ein tiefes Werk in jedem Herz, in jedem Leben heute Nachmittag. Menyentuh dan bekerja di setiap hati orang. Dort, wo du bist, bring auch deine Kämpfe, deine Probleme und deine Herausforderungen zu Gott. Gott versteht und dort kennt dich. Bawalah peperangan kalian, bawalah semua masalah-masalah kalian ke hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengerti. Dein Struggle. Permasalahan kalian, pergumulan kalian. Gott kennt das, Gott weiß das. Tuhan sebetulnya tahu. Bring ihm das. Tapi bawalah ke hadapannya. Komm unter den Schutz und den Segen Gottes heute Nachmittag. Datanglah dan masuklah ke dalam perlindungan itu dan dalam berkat Tuhan. Wenn du weggegangen bist aus diesem Schutzbereich Gottes, ketika kalian mungkin akhir-akhir ini sedang keluar dari perlindungan itu, komm zurück. Kembalilah. Wie du wieder unter diesem Regenschirm kommst, dass du nicht mehr nass bist, so kommst du zurück zu dem, unter Gottes Schutz, unter Gottes Versorgung. Seperti engkau kembali lagi ke bawah payung sehingga kalian tidak basah. Seperti itu kalian berada di bawah perlindungan Tuhan Yesus. Erlebe wieder Gottes Schutz und Gottes Versorgung für dein Leben. Bisa mengalami berkat Tuhan dan juga perlindungan Tuhan. Danke Jesus. Danke Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that I have. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take,
This is my desire. This is my desire to honor you, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment, Lord, have your way in me. Give you my heart, give you my soul. Give you my heart, give you my soul. Kom Gott, wo du bist, erhebe deine Stimme. Betet Jesus an, gib dich hin. Give you my heart, give you my soul. Lord, I give you, Lord, I give you my heart. Give you my heart, give you my soul. Oh heaven, give you my soul. Lord, have your way in me. Be my Lord, be my Lord. Have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord.
Lord Jesus, this is our prayer. Ya Tuhan, inilah doa kami. We give you our lives. Kami memberikan Engkau hidup kami. We give you our heart, Kami memberikan Engkau hati kami, our soul. jiwa kami. Be our Lord. Jadilah Tuhan kami, our Lord of all. Tuhan atas segalanya. So we submit our lives. Maka kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. With joyful surrender Dengan penyerahan yang penuh sukacita and complete obedience. dan ketaatan yang sepenuhnya. Have your way in our lives. Ya Tuhan, terjadilah jalan-Mu di dalam kehidupan kami. So we want to follow you Dan kami mau mengikuti Engkau until the end of our days. sampai akhir dari hidup kami. Till we stand before you face to face. Sampai kami berdiri di hadapan Engkau muka dengan muka. And we want to hear that one word from you. Dan kami rindu untuk mendengar satu kata itu dari Engkau. Well done, my faithful servant. Kerja yang baik, pelayanku yang setia. Well done, my faithful servant. Pekerjaan yang baik, pelayanku yang setia. Lord, we want to give our lives for the things that matter. Tuhan, kami mau memberikan hidup kami untuk hal yang berarti. Not doing our things, Lord, Dan bukan melakukan hal-hal kami, Tuhan. but to follow you, Tapi untuk mengikuti Engkau. to give you glory. Untuk memberikan Engkau kemuliaan. That our name will give honor to your name. Agar kami memberikan seluruh kemuliaan bagi nama-Mu. Hey, we want that our lives to be counted. Ya Tuhan, kami ingin agar hidup kami berarti. So I pray for my brothers and sisters now. Oleh karena itu aku berdoa Tuhan untuk saudara-saudaraku di tempat For ini. life that count. Untuk memiliki kehidupan yang berarti. Not for the worldly things. Dan bukan untuk kehidupan yang duniawi. But for heaven. Tapi untuk surga. For eternity. Untuk kekekalan. A life that count for your glory. Untuk hidup yang berarti untuk kemuliaan Engkau. So I pray for you. Oleh karena itu aku berdoa agar Engkau. That your name will bring honor to His name today. Agar Engkau membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. And all the people say. Dan semua orang berkata. Amen. Amin. Amen. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your
Ibadah telah selesai. Gottesdienst ist zu Ende. Sampai bertemu hari Minggu depan. Wir sehen uns nächste Woche. Dan selamat hari Minggu. Schönen Sonntag, Gottes Segen. Tuhan memberkati.